Selamat datang di Rumah Sakit Dr. Etia Sarto, Kota Batu. Berikut kami sampaikan jadwal praktek dokter spesialis sahabat Dea. Polispesialis anak Dr. Ditya Arisanti, SPA, jadwal praktek Senin hingga Jumat jam 7.30 hingga 9 pagi. Dr. Haikal Afandi, SPA, jadwal praktek Senin hingga Jumat jam 5 hingga 7 malam, hari Sabtu jam 8 hingga 9 pagi. Polispesialis penyakit dalam Dr. Rahmat Ari Irmawan, SPPD MMRS, jadwal praktek Senin sampai Jumat jam 13.30 hingga 14.30 siang, hari Sabtu jam 3 hingga 5 sore. Dr. Diah Retno, SPPD Vinasi, jadwal praktek Selasa dan Kamis jam 6 hingga 8 malam, hari Minggu jam 12 hingga 2 siang. Dr. Mirza Zaka Pratama, SPPD Biomed, jadwal praktek Senin dan Jumat jam 4 hingga 5 sore, hari Sabtu jam 10 hingga 11 siang. Polispesialis kandungan dan kebidanan Dr. Dian Eka Putri Harnandari, SPOG, jadwal praktek Sabtu jam 3 hingga 6 sore, hari Minggu jam 8 hingga 11 siang. Dr. Rotno Puji Astuti, SPOG, jadwal praktek Senin, Kamis, dan Sabtu jam 9.30 hingga 12 siang. Dr. Arkia Wicaksana, SPOG, jadwal praktek hari Selasa jam 4 hingga 6 sore, hari Rabu dan Jumat jam 1 hingga 3 sore. Polispesialis bedah Dr. Titis Kurniawan, SPB Vinaj, jadwal praktek Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu jam 10 hingga 11 siang. Dr. Gradi Atrian Dwi Kendra, SPB, jadwal praktek Senin, Rabu, dan Jumat jam 6 sore hingga 8 malam. Polispesialis ortopedi Dr. Bambang Midiwanto, MS, SPOT, FICS, AIFO, konsultan, jadwal praktek Senin hingga Jumat jam 7 hingga 8 pagi. Polispesialis urologi Dr. Astarin Ardiani, SPU, jadwal praktek Senin dan Rabu jam 1 hingga 2 siang. Polispesialis saraf Dr. Winda Nirmala, SPN, jadwal praktek hari Senin jam 7 hingga 8 pagi, hari Selasa hingga Jumat jam 14 hingga 15.30. Dr. Lucia Puji Astuti, SPN, jadwal praktek Rabu dan Jumat jam 7 hingga 8.30 pagi. Polispesialis paru Dr. Wara Pertiwi, SPP, jadwal praktek Senin hingga Kamis jam 10 hingga 11.30 siang. Polispesialis jantung Dr. Feni Mayangsari, SPJP, subspesialis PRKV, konsultan Biomed, jadwal praktek Senin hingga Kamis jam 16 hingga 17.30. Dr. Yusuf Arifin, SPJP VH, jadwal praktek Senin dan Rabu 15.30 hingga 17.30, hari Sabtu jam 7.30 hingga 10.30. Polispesialis mata Dr. Yasmin, SPM, jadwal praktek Senin, Kamis, dan Sabtu jam 9 hingga 1 siang. Polispesialis kulit Dr. Vidya Dwihana, SPDV, jadwal praktek hari Jumat jam 1 hingga 3 sore, hari Sabtu jam 7.30 hingga 9.30. Polispesialis THTKL Dr. Nuryati, SP, THTKL, jadwal praktek Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 hingga 6 sore, hari Sabtu jam 8 hingga 10 siang. Polispesialis kedokteran jiwa Dr. Sisi Arta Yesuinda, SPKJ, jadwal praktek Senin, Selasa, dan Kamis jam 1 hingga 3 sore. Poligigi spesialis prostodontia Dr. Gigi Susi Ratna, SP Pros, jadwal praktek Senin hingga Jumat jam 18.30 hingga 20.30. Polispesialis kedokteran gigi anak Dr. Gigi Andi Oktavianto, SPKGA, jadwal praktek hari Selasa jam 9 hingga 11 siang, hari Rabu jam 10 hingga 12 siang.
Polispesialis Rehabilitasi Medik Dr. Utama Arya Pringga SPKFR, jadwal praktek Senin jam 4 hingga 6 sore, Rabu jam 2 hingga 4 sore, Jumat jam 8 hingga 10 siang. Spesialis Radiologi Dr. Margareta Espera, jadwal praktek Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 hingga 6 sore. Spesialis Patologi Klinik Dr. Kemala Hayati SPPK, jadwal praktek Senin hingga Kamis jam 2 hingga 4 sore. Layanan IGD 24 jam oleh Dr. Aurik Yudanagara